أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاس سكوني بسوغا تاغودين غير بلاغا حقتي الحمد لله وكوني وجمودي اللي سري كروما او وجيكيغا اسوغا وجمون نغوندي walla nyaga nura kasu ko man den kisiyono tanga na Allah ma Allah ganna nyango da gada ngani na saharo da kasu unun no kondi na Allah gar mo siru nyango da gada na haju yare nya gundon do bangay na nyampa kara huru kuma ga Allah ganni khabro noro na kalle hasida bire na khabro no nyangi da na rawdatu min riyadil janna Allah ganno kasiro ndo ko to garun gane fane ga woda ga wa kitaben gam rawdatul anwar min siratin nabil muhtar lengi araba ke kundu jimini lagare jimadul akhiri jimadul akhiri tamundo nagato so nin gonna di jimini lagare tamundo nagato kenyange mu hijriya nga wujune do kamo nagati ado tan nagate ado sino filli miladiya nga alfayni ihida wa ishrina kenyange mu jenawaren kason tambillen do baane jenawaren kason tambillen do bitanyerundi afwani tambillen do bitanyerundi 2021 landi 2021 wala gata go kitaben kam marawatul anwari min silatin nabil muhtari Allah gana hunni be no ndo dawda gana dangido ke ngo fa ko kulli ji ilmin alim ken go doda gara wara wara ga hinna uhudi ke jangi no gon wa hinna uhudi ta ga nyadi khajuwat uhudi wara ga hinna ke no gon biram benga mushrikinu ngai ga jangi no gondi ibnu qamaa agada mushabun umair kari ala songo jiginda kharu ni ga nungu kam mo nanti ida Allah nabi nyimme da kari ken ga jange ken kibare sanki tewo ratewo ya xemaga do kure ke no ken ga nyata musrikinu be nu ga nyamum dai nguji katane be nyimen ngadi ngirabe agati alayya ibadullah ken ga ngundi xande musrikinu be nu ga nyamum dai nguji katano ngani hobo gi sembe ngata hobo gi sembe iji jannu annahum ashabul hadafan wa balahum ma aradu mana ani kum ma kete da golul londi mana muri hongite ken go do da gara warano ya tari dangi dege mawqif ammatal muslimina bala tatwiq biram be nga kita muslimo oda hay gilu yan kunne biram be kita islaminu ngay gara wari golle njoppe mako ado golle nga daga mako be wata satatu warta kabu mana isanki bakabe kata igara golle ngari liixe nga nyamako be me yonto ninga nyamako be ado golle nga joppe mako be agala gari mako be birambe keta islaminu keta ken ganya keta isanki bakame iga sanki bakame isike giden kam ko Allah ajja wa jalla ga ken kono suratu al imran no gondi ijitus iuduna wala talibuna ala ahadi wa rasul yadu fi ughrakum fa sabakum khamma bi khammi al imran no gondi hono wuru kun ci gidum kam nambogi wure nambogu na gajambira ke to ko musrikinu ndangani imakkata dangani nan jigi musrikinu kane kata birage no gondi faminhum man farra ila junubi hatta balagha al madinatul munawwara groupe nu gutandi groupe nu sikki groupe bane kunda dubugu musrikinu ngure parce que hiki ga koto mo be kete magare gi sunya ma honu da dubagi wure kunci giden kam bayda here sire ndabari honu ga takandi kunda junubu ngutu mana na tatte ngutu kunguru ma madina kampalu kara irgari madina no gondi debi saybonu honu ru parta na lima madina igari ma no ngani ato ko kadi ka ya garumbo gida dangutu kado nabi nyimmen daga gaja gunde ndi gara nabi nyimmen to kono kandar no madina ile na kadi ile wa minhum man yogono wadi kunguru nanje kata giden kam ko gira ko nakara mo wala jabil muasaka mana gaja ndingira keketa bil mu askari da gajan dingira ida gajan ge dingira ngano be da nonke ngara sanki bakano ngani wa minhum man qasada ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam honu wadi annabi nyimme mbangi kunguru katano ngani wasirawu ilayhi fadafa wani hu kama taqaddama ko da ga gri ay woda ga kenta gi dangi woda ga wari mo be honu wuru nanda kata annabi nyimme mbangi na annabi nyimme changalu na yonto den dabari ande allah annabi nyimme ngam kengute islaminu ku kutun to liqinde kedo me yontonde keno gondi isabatin dongane sabituna fi makanihum mana ito yontonde keno gondi isabatin dongi i place nu ngai ga yontondi ni idu kam iwaga jana yontonde keno gondi ado liqe honu waga jana keno gondi honu to gono honu sike kam mondi honu ka to bira keno gondi i majo sankini
iga katunu kubenu yontono hibenu ganari katiya wayontono ndabarni yidu kam وحيث لم يكن بينهم من يقود بالنظام قد حصل في صفوفهم قبط وإبراك باسكو غدان نغوندي ليدي غاندا خما مانا كريسي غاندا خما سيري ماغا تخا توغي ماغا غدان براكي غتا tammi gumu ngana kawan cedindi hakkati be kebe gatini gawalli gumu ka kunnan bugudu halle tangumu ka kunnan tinto kanan cedindi sedindi anu ngana sedindi anati ka kam bugudu halle ka hagumu ngaga kawayan kan nobe bana nyini kama ka kennati ka hagumu ka kunnan nyanka si gumu ngana rin nogo si gumu nganga uruna ndaga nobe ana kore kata si gumu ka kunnan nguru yankana kandaga ku banu ataki kemma ga nyima kata lidin takima kummeke mana filin te oketa filintewo ma ati muslimo ku sappa ma bote ngantaka wati bote ngantaka kideni sappa nukui aro kosoye bote ndo bote ngite sappa nukui keta miga sankini bakame halle sagen daga kane sagen nalli halle hata khatala yamani walidu hujefata bi aidil muslimin mana fili ke ga tewo keta islami nukui melu kitenda honu kari islami duru keta parce que khaya khenda kame ke sayba khoro nyino ngone ngoni yamani ila karno nyi uhuri kurengota silami nu nyimminu anda kari hujefo dubun yamani haba hujefo dubun yamani adu habe ke sura radiyallahu anhu uhudi kurengota silami nu nyanda haba yimme kari bidai ngati o keta ke nguru ndengar dira simo musyriki nyen ila yankandi singam ila kari tay kenga nya keta falamma biram benga aga sanki nantida annabi nyimmen kari ken bare nga sanki keta muslimi nyimmenu gada mugu keta parce que gajambira ke keta hono ndaga annabi karang igara mugudo gudda gajange no ngana ndi annabi nyimmen fati jama kampi jamanu kusura keta nan kampi nan changi isembe nyimme mana ko isembe lambu isembe lambu wastakafu hatta taraku li qitala mana de gajange nyimme warakata silamu ku imenu keta mushrikun kunan dalla besiya keta igada muguna ndi annabi nyimme mbati honu nyino keta isigi lambu idi gaja nyoku nyimme sakuni ilambu na gajange nyimme wara ka wata sajja ala akharuna groupe nu kunga sayabo nu kudi nongani kunda jaranta ngutu igu horago nanti qoron kara kebe annabi nyimme nga karakam sallallahu alaihi wasallam wa qalu mutu ala ma mata alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoron jiga Allah annabi nyimme nga karakebe kamma qoro kan karakam wa bainama hum kajalika ida kenya no gondi keta kellambuye honu lambuye haton kariya ida gajangi ngara honu khada butu gore mutu ka qoron jokkido gajangi nga igara nabi kariyede keta sun kara harsira ma ille kan no gondi kenganya kabu ibn maliki radiyallahu anhu akenda Allah nabi nyimme ngari sallallahu alaihi wasallam ala jamake bo annabi nyimme da jamam bo awarni katisa e bono kabu goda wari ala annabi nyimme to kenna ni mighfar kebe gayi ila tengi kara ala ken gura ngari kabu gangundi khannen bo gore khannen bo urginde nan islaminu khanya gali gasewo Allah annabi nyimme pay kabu ga ken qarunde no gondi khannen bo gore aga qarnu kembire islaminu njoppe igayle ne kata annabi nyimme nga igayle ne kata annabi nyimme bangi mi ganta ka humandini annabi karanga tanji kero yugo goro soro shiki kembatte no gondi kabu dan genga ngunde tanji kero yugo goro soro shiki kunyalli nan ka husere kaso ko ben wonya annabi karanga na yonto ndenda bari annabi nyimme ngam kembire igra tanji kero soro shiki kita annabi nyimme ngaronga tanji kero soro hi tanji kay go gore ida hernya kata na annabi kurtu baka jama ke no gondi na kurtu baka jama ke no gondi dan siga gideke dan nyankaro gideke giden karanga nan daga ko na dingra tenkunde kitarangani parce que aga brame mo go be ina heranya ina jara abrame buru kembere ali ibn abi talib ni wona do talha ibn ubaydullah inu jubairu no kunyanda ne binyi mengutu na horo dambo gu jama ke no gondi dan cembe do gidege uleran kembere birambenga idaga saki mushrikinu gadi ile gille gadi ile butu gore mutu gadi men isege halle gidege kamma imayle di battenga menen imayle di battenga
kaketa iga sigeno ngani kembere fala su tamama mana musirkinu keta yiminu ijigirin kuti nanti gara ganu kube irandaka yini irandaka canji kitana na wardi batte iga kem putunde no gondi musirkinu gora wardiya ida soro hilli kari musirkinu no gondi no ngani parce que iga mun laydo annabi mbugu gidege ida mbugu jama ke no gondi jamara wardiya musirkinu no gondi kem putunde no gondi ille soro hilli karni وبهذه القطة الحكمية نجا المسلمون إذا إنك تنوتا كندو كتنوتا سري ما نيجا كستيب لا غربي وتو كندو كستيب سري سلامي نونك سكياري na herenya na mboge wure na gaja no ko toki maka nan jiga giden kam kenga iga pare mako be nyishu anya mana kenga idia gani ga maka men tayib islami nun kisi walakin ba'da an dafanu samana al khaliya lamma lima irtakabahu ar-rummatu min al-khataya wa mughalafati amr rasulullah sallallahu alaihi wasallam biram benga kubenu wasiga giden kam bunne ke sedindanu ku igara kangen parago kurumen because kangen nyanyi maka ida kangen parago ida kurumen mutu biram be gara kenda bari na annabi nyimmen kuta sedindanu ngara plani ke be bari na Allah annabi nyimmen kuta annabi nyimmen nyamari na kuta parce que agi sigal ni ke masibo sudi kita kenye koda o gara kona gara ken kota khalidu da tirai nan dilli tanu sikki tana kada ni naga katu chanjin kita nan nyanga fili no gondi tanu ku sikki so andari sedindanu kuna sagandi arandarno sedindanu ku gan tokono ngane arandarno menen arandarno fili ke no gondi ka biram be nga sedindanu ngara kangen parago kurume nga iga yang kagiden kam mai grande minyi men ci xanen kuta ke masibo sudi kita ganyari ke kuri nam pesia ni wara mena girin kumbe ke no gondi biram be nga islaminu nga bogu min dairat tatwiqi wana jahu fi tamakuni min asadi hasala bainahum wa bainal mushrikina biram be keta iga bogu na du ko me gidin kape gide ke no gondi kumme godi no ngani na du ko me no ngani ke kite yontonde ido mushrikinu kuna ga sere bane aro jama ke kiti me na gani ka mushrikinu kuma ka katu keta ngani in kande na daga kane maka because islaminu ko keta iga pare iga ne maka sero suga nati warini katiya no ngani ina golli bure nyana nga mushrikinu kuda mani da bari keta wa inma baqaw fi sahati qalila kunto ko gaja mbera ke keta parce que randa ka segene iranda ka chanci kital nanji kata gide ke nan daga islaminu ko sagata no ngon ho gona di wasegene ken no gondi inan karne وما سألوا قلائلهم لقتل فقطعوا آذانهم وأنوفهم وفروجهم وبقروا بطونهم kembere ketera mayda bari ikunga to ko gaja mbera ke keta sere huruku be nuga sakkono islaminu ko ihasangati huruku ay keta ila honu raga ini to runkutu ila honu ngunu laga ini kutu akramakumullah ina honu kane no garaga ini kutu iga golli buranda barniya ho gani shuhunu iwi to runkutu ni winu kunu kutu ni wake kutu iwi shuhunu jokutu bakiya wa baqarati hindu bindu utba an batin hamja kada kharajati kabdahu hindu bindu utba anyamarindi kebe gara hamja kariu kuma woki wasiyu bun harabi radiyallahu anhu atana hamja no gombo ke oga ke hakati bir gundu wasiyu mushrika gonda maro islama gonda yaqi annabi nyimme sallallahu alaihi wasallam godi ma ko nagara taxe godi ki arjanna kharle mun garne ki annabi nyimme me ma honuro kum maniro no mene anjila ma gonchirondi wasiyu halle islama gondo gondi ati agana hardi taxu antaxu no ko iganta jewno walla no be parce que agana ri hakati su hamja kalle nyallina annabi nyimme nye songa annabi nyimme ko mo ngodo habatu ne ke radiyallahu anhu ati ana hamja no ko ke bogo ana butte ke bagandi adaraga na jaqi khama katadangani na toni ara sedi ara tupa o tukijati min al ajani wal unufin qalaidan wa khala mana igara islaminu kuraga ko ga gira konno igadi itoruku kutu ni nugu kutu ni kane no kutu ida kunyaraga ketani lihime ni nya chakanu ngani ri xannu mushriki nta korni golle sudo barni
mana ikum ma gama kinya da bari halle ibuten tamurani tayib ken no gondi ubay bun khalfu awrun delli kata annabi nyimme ngano ko be ada kiya ko nanti ke daga na Allah annabi nyimme nyakari sallallahu alaihi wasallam awi singama ada mi hollo singa na bragoni nantelo kata annabi nyimme bang aga tinto annabi nyimme ti nyengira na annabi da gawal annabi da tammengutu mana gawalle ara wutu agarni kata harbatahu fitara tuqihi fi furjati bayna dari wal bayda angatu iga hari mi rendro ke kebe sokono atoko gadi har sa life jacket kebe ga polsin kuma angara sogo mo angara daga ti halle bangi walla hoyke anna walla ga gemme no be anga hoy chenni ko sakame kam manga sokono mo be min ngi go de makindi ngadaro ndi ndi ngara hay police nyani ndaro ndi ndi tibabu ngadaro ndi ngara hay angara de ngati maggi jimme ke bangi halle su atoko gadi anna walla hoto kono ngani ya anay sokondira ngay agada mi rendro ke rondi dingira go to igi gemundini mo be kemba sa ganni ngallunye kembre ma qallum ma fore ko sa qallum mo aga doroni bote go to non nabi nyimme de kenyawtu nabi nyimme ki telli ngendi sallallahu alaihi wasallam aga da kanja tin ngi dana aga da sampa ara loran kitano nyi ke banani kahiri nga nabi dan ke tambindelo sino sikino kondi dawa ke aga ga jihadu suri ke banani musriki nga nabi me ki tengara sirebe kari ay me sampa ngara sirebe kari kemba ke ubay bun khalaf harangama angara ngama la taru ngrange no go gusi o groupe no quoi ki gara to ngonde be nyaan nabi makka taru ngranga no juwa kendo annabi nyimme ngara samba kendi ayan kisi ngam aga wurnu ayille kata quraish gangonga o huwa yakhuru khara sawri awa kharuna wallu kene ko gumbonga khasana mo be ko nan gumbonga lu kene mo be aga kharnu mo be awuru kata makango nga kharunde birambenga iga kinye sarfo yillante kata makai akra kenga temato ngano gondi akra no nye summa jari rijal min al musrikin yaquluhum abu sufyan wa khalid ibn walid wa la fi ba'd junubi jabal musrikin ku ille jamam profene kadi abu sufyan do yagamba murtin to benu gano khalid ibn walid nu kembre kusu musrika gondi illa traini kadi nan dincheke kata ille jamam mutu ni kahu men nanti cike kata nabi nyimme do say bono giden kam ko magi wara kundi ga ilene oda fursa nyakita lengi kutam bindongan mo gara kukatu ni be sako kuyi mo be kundu quroni kutem bagay tabana quroni le abu sufyan do khalidu ille jama formen fa qatal umar ibn khattab radiyallahu anhu wa rahatu min al muhajirin umar ga nyille gilli na yagam banjar don ci gara muhajirun ko no gondi ni yankan ni kajami gi yankan ni gide ke kam ni ataki na qarido jama ke yankandi giden kam ni yankandi no ngani hata habatu mi gi yankandi giden kam idi qata mi gi yankandi giden kam anga wala riwaya no gondi sadi bun abi waqasi iga kenyon donde no gondi akemba ne kidani barmay ngabe ngayme qara soroski akare kemba te no gondi ak umar diya fromen ngiri yende yakam banjar ton segara na nyile ataki ni yankandi gide ki kamma akinda mbani resro sikya kare ken nyondo ne nogondi sadi bun abi waqasi annabi nyimmen kaw radiyallahu anhu awaka hini gadi al asratu al mubashirun bil janna sadi manaqibu ngabenni to anon da ko iti ogram gonu ga ko no iti ka hanu hilli ana bane ma ka ha kebe osuga to aga ganyana ti ka ha kebe ado anene aduwawu annabi nyimmen nyandu wadangani nandi yalla la sadi ga Allah nyaga ho yalla na kenya ngarangani adu awum jabinden akka hankande be nyime nyandu wada ngan tan barake lo asampanden no on aga nan jamba o duwa nan gibare ngani mo wala gara ko ta aga nan jamba na duna walla ande be nyime nyanda Allah nyaga nan dalla na barake lo asampandi kitten no on akka hini suru kutammi be ande be nyime ngadi yare aro islama gondi gelli firma hadir ulamina dawatul islam sadi garo sarna batana qurani ke sadi bunabi waqasiya tarugun ku qarangin ne onda sebonu ku kisanu ngono be anna suku angot kenna magati nan dole munani khatandonga kenna magasi godi de madi soni ngara khatande anda mbaba ni tariqa di amma ka hay ke di kedo ke asu gemu to anan ju gemu nan di khatande ndarno arjanna asu ngemu kendi lew ibe hari be ga honne hibe ga honne khara
asuwan ke mo kendi kay kunga katante le kana mo be ngeda nyiki le godi ma warra mbatte ngina ta nya katante am pakke nyani kamma an tawhidi ngutu me anna sunna ngutu anna ngunon ngutu mankaran kare kebe miro sunna ke gari lo sunna nan nan goto kenga maka nya katante ngade arjanna kumbanto kandiya arjanna kumbanto kandiya sadi nyino ngani anyima batta kembe islam ko mari makka keta masoro nan to kata guma jiname ibe gananya sarna batana e ngata ngala sari buna bi wakasi ashira hakka gi ma darno aga rosilama gundi aga saga ge darno aga darno yagaran kase asago buru ati sadi dangani wallahi sadi ga mabuguti aga mabugu muhammadu dina ke dia halle inde yigene inde minni ita gonu kiyenye mi gankara angenga dulle nyama yagaran kase gella garunga inyi al idra bani taminde barni yagaran kase ge mana ogu benu suga goro karo suda kengari oga nalahi saharen kinni tammisenga wona mayda barni na sahare ke naro jillo kaban no na herenya na lakke ke bogome na sodiro no maga na mini inyi yagan kase ke jayi gandiri kunu yaga baray gene sadi ti wallahi sadi mananga de kake dina ngi marona dinga bakare allah ma allah jawwa jalla yaqulu allah ga kenya kadu ran no wa wasina li insana bi wallahi mahallu sahidina min wayin jahara kala andu shirka bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma kembere wo sahibuhuma fi dunya ma'rufan nge mananga de ho ga bre ho ambakke ngani ho bre gen ko linga kinnan ka allah tila hadamare min nyamaran nan bisro ndaw kata jarno pille ka gelli ga ganati nan porse nan nekki anna hillo ka hi kyallai ken daga ni dangan maga warde sarna ke andanya na katande ken no konde antanya na katande o mado gulle ngille mu serenga sarno serenga sagoni ima sarandenga nge mira seren billahi la ilaha khairu nge mira seren mu ya garebe gala sara aga dina ngana ngiri bakki mendi amo ko ngoto nyeni ken ga mandara noni dengani gelli ken ga kama har kelengi ngata kunu alla ga nawu kino wona alla ga rubai ani ya garebe ga ta ga jala nda hayke konno kenya ngani kun tangiri bakki mendi amo ko ngoto nashallallahu alaihi afiya ke sadi buna bi wakasi yagaran kase ke modu makara ka hirduwa ma aro silama kun ka ini ali drawani tamin da bare na igan nem pourcentage kine allah ajja wa jallati ida ga nyamare kan jiro ndaw kata ko sarno hille kay ga ganan neqi nan dan na hillo ka hiki allah maka dungi antanya na katande tayib ada suroski kari kenyon donde no gondi iga sigene gide ke kamano ngani kenyon donde no gondi ati umar ibn al-khattab ti umar uga torenga hakati be a kenyi meti wa baka indaga iraqi gajangen no gondi buna auf tarangani ati umar wati maganya abdurrahman ibn auf ndogora ati maganya ati togo madina yaron atan togo ke banina madina tangana tay umaru ti sabonu ngana ti kasuna buna fu wara ya kamma bayti o kusuna buna fu o sudo buna fu wadome oro buna fu wadome to ko madina ron ngone magada ati sasa ina ko wala ina ko nyina komanda chifu nga gam mitor no ko lidini mitande bi nyimme nga wero ngone sadi were agara ga iraqi ken no gonda agara laqebe sa gondi ken dino ngani ken gabenni manaxibu ngabe ngada magar ni ari tenga imme konno ngada yoriya a tere hangen kammat ke digila dangi hangi be xaya nga sagun digila hangi ke be hayraqi angana gugulu ya wa digila hangen goynang sadi do say banu liken kamati allah anda bi nyimen ka palle mo bayri batengo alo tabi nanu konno mbaga do yori killen do maga hangen nyangora kille ondangi hangen sadu do say banu ngani kille be wita yo be wasiyawo kasudanga kama takku na hangen kutu tay o warni katam khulafa onu ku tarikhu ngonda ruguta ke sirake kallano nginye tampile do soro hilli igara kebe kari mushrikun ka hosan dengani kebe tanji kilo soro nyeri wuri kure muslimon ka tukem nyakarni muslimon ka tanji kilo soro nyeri yakarni mushrikun nogondi amal muslimuna faqad qutila minhu sabuna
silaminun ku musrikinun ku da tanyire sere mburenga uhudi da tanyire sere ya kari baka muslimo nga kota annabi nyimmendi saybanu ken tanyire sere madina ngondro goto de madina ngo angana ari badri kurembai suroku man mi ga karagadi suro na katibana ni makango suroku tumbi juni muhajirun madina ngonye ke gajangiri gadi tan na katoro sere bane kumbogu banu harsi bunu kajira jira munyeri ke tanyere sere be gadi kari tan na katoro sere bane kumbaka banu harsi bunu kajira jira munyeri tambillero sero nakati kundi banu awsura munye muhajirunu kubinu annabi ga wuru nangiri makka nali madina muhajiruna gango soro nakati peti soro nakati bana ngara makka ngon nondi muhajirunu واحد من اليهود وخيل خير جال يقول وكتنا كون akonti tan naga dro sere bane tambildro soro nagati kayni soro nagati ya kayni sere bane kenya nya tanyere sere al yahudiya tapolindo billodi ngonya nabi do al yahudo no be no ay ganaro ga jangi ni khanaro akengara mugati ma atele yahudo na to ma mahmud jambare akembo gara lahidun timmandi hadisi ngutu arika hiya nabi nyimendo sa wonu ngana ja mi ga seydim burawundi tay ke hakati no gondi ke illan kupay no gondi illan kupay lagare kebe keta illan kupay kebe keta musriku nga jigiri nguti nandi islami nga kenya no be keta oranta ka hera nyana na ni kita abu sufyana ado khalid ibn walid irage igi mo gonge mundi ado musriku nu keta igi mo gonge mundi ndi wasake ne katta makkay iga kenda barne amma allah nabi nyimmenge sallallahu alaihi wasallam birambe nga iga tenku gidin nkappe ke no gondi ado kilu nga tawu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ado jilli kata allah fare nga aga lo none aga lo hondi gelli uhudi jinga kulo fare na mini parce que dakku nga allah nabi nyimmenga annabi nyimmenga jigetin donde kata duyi ara timi bure go sumbu jige ara jibure timi bure go sumbu jige amadu ngena jige mi ada ari yeso nyankete na horogu na horeka ga dingiral ko benu na horeka yanki na bugu kunga yeso ki agara kenda bari bana agara jige jogay gadi horenyi letalla ngujini gadi horenga gujini mana ngatu ko horenga na kawo no be keta gana hore kay genda kawo no banga tan na kembo gay na nyilla yanki ni gadi horenda jurmu nge pakati horenda jurmu nge pa kenya keta hore genta kutini awa jurmini annabi nyimmelle nyagare be gano ngani fatima radiyallahu anha fatima nda faharakati fatima qit'atu min al-hasiri fatima nda hoyel gana kutu mana atoko gadi texe khase soronga o wata ko texe kebe kam texe khase fatima nda texe kiraga na buyi na texe kiraga na bi texe ki xaman kulle ke keta xaman kulle ke be ga baka e ara kenya wutu keta na dendemero baramay battu ko suy keta tugu ko benu gana ko na dendemedi battenga ma hore ke suga sikki kembere hore li sikki iga hore ke ga sikki kembere muhammad ibn maslama managana muhammad ibn maslama radiyallahu ma sabari gadi muhammad ibn maslama ro jilli kata aro jilli al kata nabi nyimbe bangi jibe min nelli ngani daga mabang jibe min nelli ngani ara jige mini agara jige mini adwa allah fa allah and be nyimme nduwa ngani ti khairiya birambe keta horenji gi halle muhammad ibn maslama kenyaro jinnali kata nabi nyimme nga aro jigeri ada kini allah nabi nyimme nga nabi mini adwa ngani ti khairiya kemira allah nabi nyimme asalli ara salli hanan jalli keta parce que salli hanan jalli hakati ngi ara salli hanan jalli ata gunte muslimo be nuga kayna isu salli kayni allah farenga ita gunto isu ta guntan jalli kayna allah farenga no ngani parce que hakke baramay do jogi be nuga dikita ita guntan jalli keta kembere muhajirun yagaru be nuga no ngani gari muhajiruna yagaru aru lansari gango yagaru fihinna aisha oma wakahini yagaru kuyi ummul mu'minina aisha ummu ayman gawa kahiniya ummu sulaimi gawa kahiniya ummu sulaiti gawa kahiniya kuwa nyi yamla wonnal harbu iga bilimai
iku anyi ga gayum pakka jinga keta baramanto kubenu ga ngani igi minindini iga baramanto kuragana igi minindini radiyallahu anhunna jami'an Allah dunga dengi yagaru kusuka humante maga isabanu ku yugu mandi yagari manu birambenga mushrikinu ngadi mo gemundi nanti wayle ne keta tamaman ko nanti pare keta hayle ne kata makai Abu Sufyana ari kata gide ke bangi nanti to gide ke annabi nyimendi sabanu nga gide ke be bangi nanti to ngani agangundi ati Muhammadu wa khadi noba serema nyimi serema jabide ayille gangundi ni ati qufa harembe ke kawno ba ibnu abi qufa aydo abubakar sidiqe ati qufa harembe ke wano ba serema nyimi ayille gangundi ni kadi ati umar ibn al-khattab kawno ba serema jabide nanti annabi nyimme ngono ba abubakar wano ba umar wono ba parce que ani namunda kunkara kukun nankara serema jabi parce que ati kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi nyimme nyanyi huwa allazi anhahum anil ijaba annabi anti sere magadan adi sere magadan ko maga nyimi maga ase qabu subhanati ati kuku benu yigara ku benu konti kundu muhammadu abubakari kuku golle ngemu mana ora ku sukari oda ku kari agara kongo nobe umaru ke makatu du marla lamu yemulu umaru nafsahu umaru rajabi ati allah gonne angara kebe ko angarna angara ko benu to gongo kundu juwa birene sa kundu itoro ngandi kan kan no gondi allah ra ku to ko birene kebe gan ken jonno mi ke bo gono nangi di men junondi ku wa birene itoro ngandi ga mun no gondi aw ke palle abu sufyan ati dangani ati gelle kaga na yanga kata huru ku ibira ke no gondi ida higabe dabari khawuru kuyde faqad qad kana fikum masla mana ida higabe dabari huruguy ni torun kutu ko gagira ko nagana mo ni kane ni kutu ikani kure kay mangi ngai kemi nyamarti ke ngade imi nyamarti ke golle de kha imi nyamarti ga golle gi ga mishinondi igara dabari ike matini dabarde kha golle gi ga mistoro ko ni ka mishinondi iga kebe ko nagara ngani umaru iga kebe ko nanda ngani hubal yana kamundi hubaliyan kallanka hubaliyan kamun no kondi solle kebe jima kay gabat angodo solle sudi duran jigirani uja wono woga naro ga jangin no kondi ida na tusi uja wure ware ga naga jade uja lengora nyaga wona wale mutu tay abu subhana tida di hubaliyan kamundi agara kengo alla nabi nyimmendi tuyindi nan dini jabi annabi nyimmendi jabi annabi ti umaru kana jabi nandi Allah kallanka Allah dareni aga de ke solle be gona jiki kallangunde ni gareña ni agarna no ngani Allah kallanka Allah ndara tay abu subhanahu qadi ati ujano ko amare la ujallakum umaru gatude ke uja gore be go kuma ka kundu o go naro ko hodi kano de man uja o kuma de akum bay gaduro ni uja ndaka ma annabi nyimmen da tuyindi garati umaru na jabi qadi nantana jabi allahu maulana wala maula lakum allah no kubbi sanando de mandanan do ila ndana ndaka kuma abu subhanati ati umar da gadi ati gollenge mu de ga yangen gembay kundu ay yomi badri kuren goda kagara tanyere sere kebe karori ali harabu sijal ga yangen gendi kurdede ko tay go na wini ko tay go gana wini mana lengo gara wale mutu o gara wale mutu badri kure wada ka tugati uhudi kure tay umaru talangani radiyallahu anhum ati nyoro ndo guda ka kum mena gane mano guda garanta nyorno o ko na kamundi always yan muslimin ko kana kamundi o da garanta nyorno qatlana fil janna wa qatlakum fi nari qagara sirebe nu koro kuno gondi ke tanyere sere yiku ngar janna o ku gora ho kare ka kuno gondi se ke tanyi kiro soro kunyeri nanga yerun tanyere ke isuwa jahannaba o guda kan tanyera de o da kan tanyera abu subhanahu wa umar raqadi ati innakum la tajamuna jalik ati khana kenya konno men khana kenya konno mana khana kenya jamun dangonno wolu wesmene kenga nanya su laqad khabana ijan wa khasirna mana kenga nanya su ku perdi bo khana kenya konno wolu wesi nan to gudan ku sira goro ben su ga di karina jahannaba kenga nanya su
o ku perdi den nogonni o perdi ha o ku perdi kembere dikata tayib abu sufyana gadi ati kengana nya so ku perdi abu sufyana sage summana dahu abu sufyana ati umaru ansiduka allah ya umaru ati umaru ndan nyagati allah ide musriki nya hakun aga ke hakati musriki ati ndan nyagati allah ya ati muhammadu karaba ma makara ndan nyagati allah ngandirino muhammadu karaba ma muhammadu makara umaru tarangan radiyallahu anhu ati muhammadu makara ati innahu la ati sasa kundu muhammadu wandi gan kan nenten kan ndanga diga musuko no kundu muhammadu wata kunere ande bi nyimme ngare sallallahu alaihi wasallam atro ngandi ga mundi abu sufyan ati atanda wara kundu umaru ati anta asdaqu indi min ibn qamaa wa barru atanda wara kundu bun qamaa anda bokotay ayanda garengo ndangi ngaja ngunde ni kundu kan ngudinde dandi ngadu sirana nganda diga nduro kon ogo jangu ndenyende oga mo be sa kundu ngana ka hankita lawa nyongi ngutu angara nyongi ngutu yo kando bunu kama be ga groupe kunda kembe ga kharuna wardo biramba tenga ga direti me tida muhammadu karira kari o kusa ko kenya ka bunu kama agarna nja kunden nanye tay kembre abu sufyana ati abu sufyana ile ganguni ati umaru ati oke inna mawidukum badri waga kadi waga dan ke qaso ona gemu yorongoni amul khabil worna laydu ngini me kadi o ko wada gana ono mo gemu ndi kadi waga kadi ona ile menyini badri kadi ona gemu badri allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam nabi di saybanu ko yogonu nyamar nan dirangani nan dina ina jabi nan dinamu waga ona me nyirongoni wonan do dunge tillahi ribe waga wona me yiran kunne huwa baynana baynaka mawi kenya lillahi ribe goda kana ga waga goda kana me yiran kunne musrikun nan jage kadda makay aro islami nunga sigi keta wodu goda kana wara yiran kunne ta khitana keta goda kana moda gara udi nyamana kadi qultum ma qultu huwa kebe konno ora kodi diga mugu bana ko dalla ken gonno diga bana gena saga ndi gujune ta anda hoto no dalla ken gonno anna ho siru bana ko sagar nda waten kuttu ganna kunci de anna daga mbaju subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته